ಇಂತನಾ ಕರೆ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ಅಂಕಲ್ ಸ್ಟೇಟ್. ಹೇಳಿ ಸಾಲ ಓಕೆ ಗೆಲ್ದ ಟೈಮ್ ಆಗ್ತದೆ ಬೇಗ ಅಂತ ಹೊರಡ ಸ್ನಾನ ಮಾಡ್ಬೇಕಲ್ಲ ಜಲ್ಲನಿಂದ ಬರೀ ಗಲೀಜ್ ನೀರೆಲ್ಲ ನೀರಲ್ಲಿ ಬಂದು ಏನ್ ಬಂದು 9 ಗಂಟೆಗೆ 5 ನಿಮಿಷ ಹೋಗೋ పెట్టలే కొంచెం పెట్టు కొంచెం తీసుకో పెట్టు ఓకేపా దాదా నేను సాటర్డే వస్తున్నాను కాదు కేక్ తిను కేక్ పెట్టు రోడ్లో ఏం తిన్నాను ఓకే అయినా ಓ ಹೌದು ಕೊಡೋದು ಹೋಗೋ ವಿಡಿಯೋ 2 ಫೋನಲ್ಲಿ ವಿಡಿಯೋ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಫೋಟೋ ಯಾರು ತೆಗಿತಾವ್ರ ಹಂಗಂದ್ರೆ ಅದು ಆನಲ್ಲ ಇದೆ, ಅದನ್ನೇನಕ್ಕೆ ಪ್ರೆಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆಯಾ? ಓಕೆ ಹಾಗೆ తీసుకో